الصلاة حي على الفلاح في الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة. اللهم اجعلنا من النار. اللهم اجعلنا من النار. اللهم اجعلنا من النار. اللهم اجعلنا من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا
لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نبدأ وقدام الصلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد ورحمة الله وبركاته. Inshallah, for some morning sharing to lighten your day, inshallah ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our prayers and to accept our du'as and to forgive us, to forgive our families and our communities, and to accept us, Ya Rabbil Alameen. Thank you, Ya Allah, because we are able to use this opportunity to worship you, Ya Allah. So we say, Ya Allah, thank you, Ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I wanted to share some quotes from a teacher of mine in Egypt. He shared about three things that show that one has attained taste of happiness in living. And before that, for over here, I was reciting Ya Ayyuhan Nas Wa'budu. It's supposed to be Ya Ayyuhalladhina Amanu Dkhulu fi Silmi Kafa. O you people, enter into Islam, but it's even more, the correct wording is Ya Ayyuhalladhina Amanu Dkhulu fi Silmi Kafa. O you who believe. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about believers that already say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, but Allah is still telling them to enter into Islam fully. Right? So the reflection is your Islam truly full? Are you entering into Islam fully? Is your family entering into Islam fully? Is my spouse entering Islam fully? Am I entering Islam fully? Are my children entering Islam fully? Right? And so it's an active process of saying La ilaha illallah Muhammad. It's a seed that you plant, it's a seed that you cultivate, it's a seed that you grow, that you water. You don't just say La ilaha illallah and leave it, but you have to plant the seed, you have to grow it, you have to tend to it. It takes days, weeks, months, years, until a point
where they recognize and they see La ilaha illallah. For us as well, we have our past, we have our future, inshallah ta'ala, with Allah. So, it says three things about the sweetness, halawat al-sa'ada, sweetness of happiness. And, one can understand that, perhaps people have watched, it's still an old movie, not really old, Will Smith's The Pursuit of Happiness, right? He's always searching a way to make the conditions work for his family, for his son, so that he'll be living okay and at ease. There's always going to be something happening. From sleeping in the subway, the train station, from not getting clients, from being denied this, from having to give your final $5 to your boss. These things are going to happen in life, similarly to us. But there is a way to go through life, and that is recognizing who Allah is in the first place, that we come from Allah, that we're always with Allah, and that we're going back to Allah subhanahu wa ta'ala. Number one, Shaykh says, أن تريح نفسك من الحزن على ما فات. You relieve yourself of any worries, any grief, any sadness of what has already passed. Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Quran, it's a verse in Surah Al-Hadid, ayah number 22, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Allah subhanahu wa ta'ala says, there's nothing that happens to you in this world, on this earth, except that it's already written. Whatever has happened to you, whatever is happening to you is written by Allah subhanahu wa ta'ala. Right? Inna dhalika ala Allah yasir, and that is easy for Allah to make anything happen to you. Right? And so you recognize that number one, this is all coming from Allah. And then the following verse, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, so that you are not sad or regretful or having grief upon what has happened previously. Right? Because what is done is done. If you're sad about it and you're regretting about it, then you're not really moving forward. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا مَا آتَاكُمْ, and do not be happy over what comes to you, because it's already written by Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So you know what has previously happened. The act of regret is not moving forward, and the act of being happy towards something going to happen is that Allah subhanahu wa ta'ala has written it for you. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. And so the idea is that Allah subhanahu wa ta'ala has already written these things for us. It's for us to know how we respond. How do you respond? You respond in a way where I'm just regretting my 10 years or 5 years. Ya Allah, I'm regretting this, Ya Allah. You regret this, now you move forward. Now you move forward. So not having the sense of regret in what has already passed. Because it is already in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, and we're content with that. Number two is أَلَّا تَسْتَصْغِرْ شَيْئًا مِنَ النِّعَمِ وَالْعِبَادِ. And you don't trivialize anything that is considered trivial from your blessings. I have a jacket. I can walk to the masjid. I can go and pray salah. I have my family. I can still see. I'm still breathing. I can still eat. I can still go to the bathroom. These small things that we trivialize on the daily is something that, once we don't trivialize, we recognize how Allah has truly blessed us. How Allah has truly blessed us. So to recognize that in the smallness of things, there is blessing within that. Right? Don't trivialize the small things that you already have. That is already in front of you. Because if not, then we're just missing the whole point of how we live our lives. So don't trivialize the things that we consider, that we don't consider as blessings.
Right? Imam Razi, he says, Alhamdulillah for the things that we have and for the things that we don't have. Because perhaps something that we don't have is something that is a blessing by Allah. And the last one, he says, to dissolve in love from being submerged in the lights of divine manifestation. The idea is here that everything in life, as we mentioned, we're coming from Allah, we're with Allah, we're going back to Allah. You look around in the world and you connect everything with Al-Mun'im. You connect everything with Allah. That the trees I see, the family that I have, the life that I'm living, is all going back to Allah. Ihsan, the Islamic concept of an ta'budullah ka'annaka tarah, that you pray to Allah as though you see Allah. You are dissolved in that you know that Allah is watching you and you're watching Allah, but you know that Allah is watching you as well. All of that mixes in, and everything that you do is for Allah, because you know it's going back to Allah. Everything that you do with your family is for Allah, because it all goes back to Allah. Everything that you see, when you're dealing with someone, in the ultimate understanding is that it goes back to Allah. How do I deal with this person that is going to go back to Allah? How do I deal with my children that are going to go back to Allah? That I'm responsible for. Once you have that understanding, Allah becomes the senses that you have, becomes the sight that you see with, becomes the hand that you use, and so forth. Just three things. Number one is do not be overly regretful about what has already passed. Number two is to not trivialize, to not make things small of what you already have. Because that is perhaps something that someone doesn't even have. And number three is to recognize how we live life is a way that everything is going to go back to Allah. How we deal with people is going to go back to Allah. And these three things, inshallah, will keep us grounded in how we live life in the pursuit of happiness, as how Will Smith is trying to attain. And we can surely attain that, as we always say in the dua, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Right? We ask Allah for the best of this world, as how Allah has given us the best of this world, and the best in the hereafter, and as the minimal, Ya Allah, as the bare minimal to protect us from the fire, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Inshallah, in the Indonesian language. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita di dalam kehidupan ini terkait dengan jasad kita itu ada 3 perkara penting yang harus senantiasa kita jaga. Yang pertama adalah ruh kita. Ruh, ya. Karena ruh itu dia harus diberikan vitamin. Karena dia harus diperdengarkan dengan hal yang baik-baik. Kemudian Allah memberikan kita yang terbesar dari nikmat tersebut juga ada nikmat akal. Karena akal ini adalah sebagai tempat penyimpanan ilmu. Kemudian yang ketiga yang paling penting yang Allah berikan kepada kita adalah hati. Jadi pada kesempatan kali ini kita bahas dulu tentang hati. Karena hati itu adalah tempat menyaringnya suatu amalan. Ketika manusia ingin melakukan sesuatu, maka yang tidak bisa dikalahkan itu hanya hatinya. Kalau hatinya mengatakan tidak, maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau hatinya mengatakan kerjakan, walaupun ruhnya tidak senang,
maka perbuatan itu juga akan tetap terjadi. Jadi ruh yang mempunyai kendali, tetapi hati yang memutuskan. Akal yang mempunyai ilmu, tetapi hal-hal bodoh juga bisa dikerjakan karena hatinya yang mengiyakan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya sesungguhnya amalan itu dihitung dari niatnya. Innamal a'malu bin niat. Dan tempatnya niat itu ada di dalam hati. Gak ada satupun orang yang tahu niat seseorang dalam amalnya. Apakah khalisan lillah? Apakah dia hanya menyandarkan niatnya itu kepada Allah atau sesuatu yang lain? Atau apakah 70% niatnya kepada Allah dan 30% lagi niatnya kepada selain Allah? Atau lebih besar niatnya kepada manusia, kemudian sisanya yang sedikit dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua yang menentukan adalah hati. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Tahukah kalian di dalam sebuah jasad itu ada satu gumpalan? Iza fasada jasada kullu. Apabila telah rusak dia segumpal tadi, maka rusaklah semua jasad. Wa idza salaha jasada kullu. Ya, dan apabila dia baik, maka baiklah seluruh yang ada di dalam jasadnya. Ala wahyal qalb. Itulah dia yang dinamakan hati. Maka hati ini terbagi kepada 3 garis besarnya. Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang berpenyakit. Kemudian qalbun hayy, hati yang hidup. Wa qalbun mayyit, dan hati yang mati. Dan Rasulullah SAW banyak mengajarkan kita doa-doa untuk menjaga hati. Ya, di antaranya Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya kan? Yang kita baca pada setiap maksurat di subuh hari. Kemudian juga Rasulullah meriwayatkan doa, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ya, kemudian juga Rasulullah berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ini semuanya doa terkait dengan hati. Masih banyak. Jadi qalbun marid itu adalah hatinya orang-orang yang di dalam dirinya masih mengikuti hawa nafsu. Kadang-kadang ketaatan itu bisa dihilangkan. Keinginannya untuk taat hilang karena hawa nafsunya. Kadang-kadang maksiatnya itu lebih kencang daripada ketaatannya. Dia hadir di tempat-tempat maksiat melebihi hadirnya di majlis-majlis ilmu. Ya, atau dia lebih banyak berada di tempat-tempat yang melalaikan daripada tempat-tempat yang mengingatkan akan ketaatan, kematian, keistiqomahan. Nah, ini namanya qalbun marid. Dan qalbun marid biasanya itu nanti banyak lagi cabangnya. Dia akan menimbulkan penyakit-penyakit baru yang mengecil, yang kecil dan nanti membesar dan akan menimbulkan lagi cucu-cucu dari penyakit. Ya, misalkan hati yang sakit itu dia akan menimbulkan penyakit yang namanya hasad, penyakit yang namanya penyakit yang namanya itu iri, dengki. Kemudian selalu mengharapkan kepada manusia, hilang rasa tawakal kepada Allah. Kemudian dia juga selalu menjadi orang yang khawatir terhadap masa depan. Orang yang terlalu khawatir dengan masa depan itu adalah budak dunia. Orang yang selalu mengkaji rezeki orang lain itu pertanda dia ada penyakit hati. Ya. Kemudian
yang kedua ada namanya qalbun mayyit. Ini adalah hati orang kafir. Dia bermaksiat dalam keadaan tertawa. Ya, dia kafir padahal dia sedang diuji oleh Allah. Misalkan orang yang hatinya mati itu sama juga dengan orang mukmin, orang muslim yang bermaksiat tetapi dia tidak pernah bersedih dengan maksiatnya. Itu tanda-tanda hati mulai mati. Atau dia bermaksiat sedangkan dia menertawakan Allah. Itu ciri-ciri hati yang mati. Atau ciri yang paling utama adalah ada salah satu kenifakan di dalam sifatnya. Sifat nifak itu apa? Tidak senang dengan orang yang religius, tidak senang dengan orang yang menjaga agamanya. Kemudian sifat-sifat kenifakan selalu menimbulkan perpecahan di sebuah komunitas yang aman. Hati-hati. Kemudian sifat nifak ini juga kalau seseorang diberikan harta melebihi dari dirinya, kemudian dia berhasrat untuk menghancurkan nikmat itu. Itu namanya hati yang mati. Banyak orang yang berjalan tapi hatinya mati. Tidak semua manusia ini Allah ciptakan dengan hati yang hidup. Jadi tadi qalbun marid, kemudian qalbun mayyit, dan yang ketiga adalah qalbun hayy, hati yang hidup. Hati yang hidup ini apa? Yang senantiasa dia mengingat tentang akhir dari kehidupan, ya, yang senantiasa menghindari dari penyakit-penyakit hati seperti tadi hasad, dengki, iri hati dan teman-temannya. Kemudian qalbun hayyun ini hati yang hidup, dia tidak mau hatinya itu dinodai atau tercemar dengan limbah, terutama limbah maksiat. Maka siapa yang menyaringnya? Yang menyaringnya adalah akal, ilmu. Ini salah, ini benar. Kemudian apakah kamu mau tetap melaksanakannya wahai hati? Kalau hati yang berpenyakit, hati yang mati, dia akan setuju apabila di situ ada kenikmatan, apabila di situ ada iming-iming kebahagiaan dunia. Tapi kalau hati yang hidup, oh tidak, ini akan membenamkan ataupun mematikan cahaya yang ada di dalam hatiku. Imam Malik ketika melihat kecerdasan di dalam diri Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wahai Syafi'i, ya wahai Muhammad bin Ismail, sesungguhnya aku melihat di dalam hatimu itu ada cahaya, maka janganlah kau padamkan cahaya itu dengan bermaksiat kepada Allah. Jadi maksiat memadamkan cahaya di dalam hati. Cahaya di atas muka bumi ini Allah beri kepada dua makhluk saja. Yang pertama al-kaun, alam semesta, melalui matahari dipantulkan ke bulan, kemudian bintang-bintang. Ya, mereka semuanya diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Masalun nurihi kamishkatin fihi misbah. Kemudian cahaya yang kedua Allah kasih kepada siapa? Hewan? Tidak. Allah kasih kepada siapa? Alien? Tidak. Tapi Allah kasih ke dalam hati orang beriman. Jadi cahaya yang kita punya ini sama seperti cahaya matahari yang menyinari alam semesta. Jadi jangan sampai cahaya yang ada di dalam hati itu hilang hanya karena maksiat yang remeh-temeh. Ya, maksiat yang sementara atau kesenangan yang semu. Jadi hati-hati dengan yang namanya qalbun itu. Senantiasa jadikanlah dia hidup. Hati hidup apabila selalu dia mendapatkan cahaya dari Al-Quran, kemudian cahaya dari kasih sayang, cahaya dari rasa takut kepada Allah. Ya, maka orang yang hatinya bercahaya, dia punya satu lagi kelebihan namanya basirah, penglihatan mata hati. Maka kata Rasulullah SAW, hati-hatilah dengan prasangka orang mukmin. Prasangka orang mukmin itu nggak bisa dibohongi. Tapi kalau dia bermaksiat, prasangka basirah itu tidak akan muncul.
Seseorang bisa melihat wajah seseorang, oh ini udah, ya, kayak tidak sesuai dengan basirahnya, maka dia akan tinggalkan. Oh ternyata dia selamat dari penipuan, ya, terkait investasi dan lain macam sebagainya. Karena apa? Karena dia punya basirah. Allah tidak tutupi yang namanya pandangan mata hatinya. Seseorang itu apakah bisa dijadikan teman atau tidak, ya. Jadi cahaya yang diberikan Allah di dalam hati kita ini besar, seperti bagaimana cahaya matahari yang menyinari seluruh dunia. Maka apakah kita mau hilangkan cahaya yang besar itu dengan bermaksiat kepada Allah? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Kadang-kadang kita bisa melihat anak kita, oh anak ini cocoknya jurusan ini, oh anak ini kita langsung masukkan ke dunia pekerjaan. Nanti setelah itu baru kita masukkan dia ke dalam satu jurusan yang telah dia kuasai. Itu basirah dari orang tua, pandangan mata hati orang tua yang tidak bisa ditipu, ya, yang tidak bisa ditipu. Jadi orang yang senantiasa menjaga cahaya di dalam hatinya, itulah orang yang dikatakan mempunyai hati yang hidup. Sedangkan orang yang bermaksiat kemudian hatinya menjadi gelap, itulah yang dinamakan hati yang berpenyakit. Sementara orang yang lari dari Islam, lari dari syariat, itu dikatakan hati yang mati. Dia hidup di hadapan manusia, tetapi dia tidak ubahnya seperti seonggok bangkai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong kabarin Pak, mau keluar Pak. Mau ke bandar. Ada mobil Pak Arif di jalan. Pak, saya duluan ya. Nanti yang bahas salaman dulu lah. Assalamualaikum. Salam. Oke, mulai besok Ahad, insya Allah jam 5.45. Tomorrow Fajar prayer 5:45 PM waktu Los Angeles Masjid At-Thohir. Jazakumullah khairan. Salam dari kami semua di Los Angeles untuk jamaah teman-teman semua di mana saja berada. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We love you all.